महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपा और आशीर्वाद मु आज विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापना आज यही बजेट सबु वर्गर जनसाधारण को एवं सेमाने जेभली भाव में आशा आकांक्षा एवं स्वप्न जो देखी थांती ताकू पूरण करिबा एवं ताहा सहित राज्यर विकास को केमिति त्वरान्वित करा जाई परिबो आ ताकू केमिति अग्रसर करैबा ये बजेट रे संपूर्ण भाव में ताहा उपरे प्रतिफलित होइछि। आम सरकारंकर जो लक्ष्य रही विजन 2036 समृद्ध ओडिशा से आधार रे संपूर्ण भाव में आम फोकस करी ये विकास को सामना रे रखिकरी ये बजेट को आम सामना रे चलित वर्ष आम उपस्थापना आम सरकार करिसेंती। बजेट अर्थ नुहे केवल खाली आय व्ययर हिसाब, यह प्रकृत रे राज्य को समृद्ध करिवो, सशक्त करिवा एवं समावेशी ओडिशा गठन ये दिगरे एक निर्णायक पदक्षेप और ताहा ही होची बजेट। से दृष्टिकोण गत वर्ष जून मासरे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो उन्मोचित होइथिबा विजन 2036 एंड 2047 यह निश्चित भाव में आम गोटे पथ प्रदर्शक एवं दीपशिखा सदृश या थिला और से आधार रे से विजन को साकार करने आम भित्तिभूमिर विकास को सबुठारु प्राधान्य देइछु। ता सहित किभली भाव में ओडिशा रे अधिक पुंजीनिवेश आसिबो, नगर उन्नयन किभली भाव में बढ़िबो, बंदर भित्तिक विकास मध्य ता सहित समताल रे बढ़िबो, शिल्पायन किभली भाव में ओडिशा रे जेहेतु आमर एते मिनराल सोर्स थिबा कारण से आधार रे आमे जेतिकी आगुरु प्रतिष्ठा करिवा कथा आमे से दृष्टिकोण विगत दिन में से भली बड़ धरणर आमे इन्वेस्टमेंट बा शिल्पायन करिबारे असमर्थ रहिबा, किंतु आज दिन में डबल इंजिन सरकार ताकू सार्थक आनिबा पई किभली भाव में आमे 20 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को आज सामना को आनी एमओयू करिछु। से आधार रे शिल्पायन को प्राधान्य देबा एवं कृषि को आमे सबुठारु अधिक प्राधान्य देइछु, जेहेतु कृषि उपरे ओडिशार 60% रु अधिक लोक माने एथिरे संपूर्ण भाव में संपृक्त अछंती एवं ता सहित मध्य कृषि श्रमिक मध्य कृषि उपरे अधिक संपृक्ति थिबा कारणरु मध्य कृषि भरी एक गुरुत्वपूर्ण ये विभाग को आमे अधिक फोकस मध्य करिछु। आ सेथि पई मध्य आम सरकार गत थर आमे जो निष्पत्ति लेइथिलु जे आसंता 4 वर्ष भितर आमे 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करिबु और से आधार रे मध्य एथिरे जलसेचन को मध्य आमे प्राधान्य देइछु। आ यहा सहित शिक्षा को, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा एवं ताहा सहित मध्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिर सर्वांगीन विकास को आमे प्राधान्य देवा सहित सर्वोपरि आमे महिला सशक्तिकरण को सर्वाधिक गुरुत्व मध्य देइछु। एणु सुदक्ष जनसेवा माध्यम ओडिशावासी सामग्रिक उन्नति पाई आम सरकार संपूर्ण भाव में एथिरे प्रतिश्रुतिबद्ध आ सेथिपाई याकु स्वतंत्र भाव बजेट रे आमे से आधार रे फोकस करी आमे कार्यक्रम को आगु को नौछु। आर्थिक वर्ष 2026-27 पाई मोट 3,10,000 कोटी टंका बजेट अटकल होइछि, जहाँकि विगत वर्ष बजेट अटकल ठारू प्राय 20,000 कोटी टंका अधिक अटे। यही बजेट अटकल मध्यरु 1,80,000 कोटी टंकार प्रस्तावित कार्यक्रम व्यय अर्थात प्रोग्राम एक्सपेंडिचर मोट बजेट अटकलर यह सर्वाधिक एवं 58% अटे। चलित बजेट रे आकलन करा जाइथिबा 72,100 कोटी टंकार
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜିଏସଡିପିର ଏହା ହେଉଛି 6.5% ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ର 23.3%, ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରିକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା, MBPY ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSFP ଏ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 57 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଭତ୍ତା ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ବି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼େଇବା କାରଣରୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇନାହିଁ, କେବଳ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷରୁ ବହୁ ଅଧିକ, 6,82,000 ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯଦି ସିଏ ମରିଯିବେ ବା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପାଇବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିଏ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଏକ ସାଚୁରେସନ ମୋଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଇଏ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ, କେହି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସାଚୁରେସନ ମୋଡରେ ଆମ ସରକାର କରିବେ। ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 16,152 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2,804 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧୀନରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଆମର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାମରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଭିଂସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଇଏ ଲାଗିପାରିବ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷିର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ, କୃଷି ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ମିଶାଇଲେ ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ଏଥର 42,492 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛୁ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12.3% ଇଏ ଅଧିକ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧାନ କ୍ରୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି କୃଷି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ, ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଆଶୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
এবং ତା সହିତ অনেক যোজনা তো আমি করিছন্তি ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଭିଯାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଫସଲର ବିବିଧୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଉଛୁ। କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ଯଦି ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ୟାଡି ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ସେହି କାରଣରୁ ଧାନ ପ୍ରତି ବା ଧାନ ଚାଷ ଅଧିକ ବା ପ୍ୟାଡି ଚାଷ ଆମର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ଆଜି କରୁଛୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କରାଯିବ ତାହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ପଲିସି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କରିବ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ୟାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷରୁ କରିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କରିବୁ ସେମାନେ ଆୟ କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବା ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ସପୁରୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁବାଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ ସହିତ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପନିପରିବା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ଅଛି ସେଥିରେ 50 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଠାଉଛୁ। ଇ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ୟାର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ ଏ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଆମର ଭିବିଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଯାହା ଏବେ ଏମଜି ଏନଆରଜିଏସ୍ ର ଏକ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଭିବିଜି ରାମଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ 125 ଦିନର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଫରଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଯେ ଇଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ ତାହାର ଏ ଅଭିଯାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ଡାଲ ଖାଇ dignified access to livelihood knowledge health and allied infrastructure ये नामक जो प्रयास आम आज आरंभ कर निश्चित भाव में आगामी दिन में एथिरे किभली भाव में समन्वय को सुदृढ़ कर स्थायी और सुरक्षित जीविका सृष्टि करा जाई परिबो आम अंचल लोक मैंने आने जापारे ना ए बीबीजी रामजीर भी प्रभाव पड़ो एवं स्वतंत्र भाव आम आम डाल खाई योजना करूँ से निश्चित भाव में निज अंचल पर्याप्त काम पाइबे से दादन काम करने बाहर राज्य को जीवे ना केंद्र सरकार पदक्षेप को सहयोग करने रेयर अर्थ कॉरिडोर निमंते आम एबे रास्ता ये फिटुची जो कि आम बजेट रे व्यवस्था करूँ एवं भारत सेमिकंडक्टर मिशन प्रोत्साहन ये अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पुंजीनिवेश सब्सिडी अतिरिक्त 50% प्रदान करुच्ची राज्यर एआई मिशन जरिया एआई को शासन और सेवा वितरण में
एकीकृत करने दिगरे विभाग गुड़िक साहाय्य करिवो एवं राज्य शासन व्यवस्थार आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस माध्यम आमे ताहार व्यवस्थार दक्षता शासन व्यवस्थार दक्षता ताहार सठिकता एवं संवेदनशीलता वृद्धि पाई मध्य यह निश्चित भाव में जरूरी अटे से भाव आम पर्यटन को बहुत गुरुत्व देइछु विश्व पर्यटन मानचित्र किभली ओडिशा स्वतंत्र स्थान पाइब से 2026-27 बजेट रे पर्यटन क्षेत्र निमंते आम 1023 कोटी टंका व्ययबराद करिछु यह गत वर्ष तुलन में 25% अधिक आमर समृद्ध ऐतिह्यर प्रदर्शन पाई आमे मध्य जो पर्यटन आकृष्ट करने ये स्वतंत्रता पाइब भुवनेश्वर ठारे 800 कोटी टंका व्यय एक अत्याधुनिक विश्वस्तरीय संग्रहालय ये प्रतिष्ठा हब एवं एथिरे निश्चित भाव में आमे यह पर्यटन स्वतंत्रता देवा सहित एक मेराइन एक्वेरियम प्रतिष्ठा मध्य आमे पुरी ठारे करिया पे जाउछंती आ ता सहित मध्य संबलपुर कटक भुवनेश्वर बारिपदा एवं बैतरणी नदी कूल 500 कोटी टंका व्यय नदी पठार रिवर फ्रंट सामग्रिक विकास करुचु जो थे कि पर्यटकों को आकृष्ट करने ये निश्चित भाव में आमको सहाय हम एवं से भाव में आम ये पर्यटन को आहरी समृद्ध करने आम होटेल किच होटेल रूम व्यवस्था करुचु एथिरे 25,000 होटेल रूम व्यवस्था आम करुचु एवं से प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र परिसर में एवं से ही अंचल एक लैंड बैंक योजना आरंभ करिछु इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने आम ता भितर जोड़ीछु एवं आमर जो आगु जो 50 पाखापाखि केन्द्र अच्छी इको टूरिज्म सेंटर ता भितर आहरी आम बालीपुर शिमिलीपाल नमाना एवं करंजियार देउठारे नूतन केन्द्र स्थापना करा सह चिलिका ह्रदर पुनरुद्धार करवा एवं नंदनकानन पानी उद्यान विकास मास्टर प्लान कार्यकारी करवा या आम स्वतंत्रता दौचु ता सहित आम केन्दुझर सानघागरा ठारे 91 कोटी टंका व्यय एक आरपीआरसी जहाँ एकाम्र जो आरपीआरसी अच्छी आमर आंचलिक जो आमर रीजनल प्लांट रिसर्च सेंटर तार एक ब्रांच उपकेन्द्र केन्दुझर सानघागरा यह करा जाउची जो थे कि 91 कोटी टंका खर्च हम एवं यह विश्वस्तरीय जो पर्यटक मान आकृष्ट करने बहुत गोटे गोटे तार व्यवस्था करा विशेष करी मु एजुकेशन कथा किसी रखी जो कि शिक्षा व्यवस्था एक वैप्लविक परिवर्तन आने एवं युवपीढ़ी को सशक्त करने बजेट रे अनेक विविध प्रस्ताव सब रखा यही बजेट रे आम एथर 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने को प्रस्ताव देइछु केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं झारसुगुड़ा जिले में तार मुख्यालय ये यूनिवर्सिटी गुड़िक प्रतिष्ठा हम ताद्वारा विश्वविद्यालय संख्या 21 को पहुंचब जो कि आम गोटे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ पदक्षेप ये नापी जाऊँ एवं से भाव में आम स्वास्थ्य क्षेत्र में जेभली भाव में आम बेसिकाली एथिरे आयुष व्यवस्था को तार किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा रो संप्रसारण एवं आयुष व्यवस्था को सुदृढ़ करने आम एथिरे 5टी आम मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये आयुष विभाग द्वारा आम करोचु जो गजपति मालकानगिरी एवं रायगड़ा रे 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हम एवं नयागढ़ और नुआपड़ा 2टी नूतन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करने ये प्रस्ताव रखाई ता सहित चिपिलिमा एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बलांगीर रे कृषि महाविद्यालय एवं सोनपुर एक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय ये प्रतिष्ठा करने द्वारा निश्चित भाव में गोटे एजुकेशन सिस्टम रो व्यापक भाव में आम परिवर्तन करने एवं शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा किभली भाव में आगू बढ़िबो सेटिपाई मध्य स्वतंत्र आम फोकस करिछु एणु निश्चित भाव में आम एथिरे या सहित आहरी अनेक योजना आम कार्यक्रम रखीचु एवं निश्चित भाव में जिते आगामी दिन में डिपार्टमेंट मान प्रत्येक विभाग अनुजाई डिपार्टमेंटाली जिते डिमांड डिस्कसन हम से क्षेत्र में अनेक विषय को चर्चा को आसब एवं
निश्चित भाव में आम धीरे धीरे ये संपूर्ण भाव में सामना को आणबू एवं गोटे कथा हूँ समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं 2047 विकसित भारत ये समृद्ध ओडिशा को आधार करी आमर जो विजन अच्छी 2036 आउ 10 वर्ष समय जितेबले ओडिशा प्रदेश गठन 100 वर्ष पूरण करिवो आ 100 वर्ष पूरण होला परे आमे शत वार्षिकी पालन करिबा से समय को आधार करी यार भित्तिभूमि को आमे बहुत गुरुत्व देइछु एथिरे आमर राज्यर जीडीपी केमती अधिक बढ़िबो एवं सही अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण आमे किभଳି भाबरे आज दिन रे ओडिशा आमे सरप्लस बजेट रे अछु एनु निश्चित भाबरे या को आधार करी आमे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राधान्य देबा एवं सेथिरे भारत वर्ष रे सबुठारु अधिक 72,000 कोटी रु अधिक टंका खर्च करिबा यह निश्चित भाबरे आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहन देबा सहित आमे एथिरे संपूर्ण भाव इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आमे सेथिरे प्रति क्षेत्र रे शिल्प क्षेत्र सहित आमे जदि देखिबा ताले शिक्षा रे कृषि रे गमनागमन रे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कारण आमर अभिवृद्धि भी बढ़िबो ता सहित जेते बेले आमे भित्तिभूमि अधिक पाइबा ताहा द्वारा पुंजीनिवेश अधिक आसीबो शिल्पायन क्षेत्र रे एजुकेशन क्षेत्र रे फार्मासी क्षेत्र रे एआई क्षेत्र रे सेमिकंडक्टर क्षेत्र रे एवं ता सहित मध्य रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे मध्य एवं आमे जेतिकी भाव रे या को वृद्धि करूछु एवं विशेष करिकरी पोर्ट क्षेत्र रे एबे जलमार्ग आमे नदी रे मध्य जलमार्ग रो व्यवस्था आज बजेट रे केंद्र करिवा कारण रु जलमार्ग रे आकाश मार्ग रे एवं पोर्ट माध्यम रे एवं रेल रे तो सर्वाधिक आमे एथिरे अर्थ पाइछु एनु निश्चित भाव रे ये समस्त कथा को देखिले डबल इंजिन सरकार एथिरे डबल फायदा ओडिशा को मिलिबो आउ मिलुची मध्य से आधार रे हमर बजेट आगामी दिन रे जेते बेले यह संपूर्ण भाव रे इम्प्लीमेंट हेबो ये लोकंक पाखरे प्रतिफलित हेबो एवं समृद्ध ओडिशा जो आधार रे आमे जाउछु ता निश्चित